Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, on va la première vidéo de TD sur le deuxième chapitre, c'est-à-dire le chapitre dynamique. Donc, on va les premiers exercices de la série. Les راح تلقاو inshallah dans la description de la vidéo. On va les exercices qui concernent les collisions, التصادمات. Alors, on va directement l'exercice 1. Comme un corps de masse M1 de vitesse V1. جسم كتلته M1 وسرعته V1. Entre en collision. La collision c'est الاصطدام يعني يدخل في اصطدام avec un autre corps يعني مع جسم آخر de masse M2 et de vitesse V2. Donc هذا الجسم عنده سرعة M1 وراهو جاي لهنا بسرعة V1. هذا عنده سرعة M2 وراهو جاي بسرعة V2 يلحقوا الأو يصطدموا يصير اصطدام ما بيناتهم. Après la collision, يعني ما بعد التصادم, ces deux corps restent collés. يعني بعد التصادم هاد زوج أجسام يبقاو متلاصقين. هادي ça peut arriver des fois تشوفوا في les accidents de voiture كي des fois يترابطوا زوج كراس ومن بعد يلصقوا ويكملوا يجليسيو هكذا كيف. هنا عندنا دو كور يترابطوا ويتلاصقوا. دونك واش معناتها حب يقول avant la collision كان عندنا زوج أجسام دو كور distincts ولا مختلفين. Après la collision, ولا عندنا جسم واحد والكتلة تاع هذا الجسم واحد هي M1 زائد M2. Alors, واش قال لكم هنا déterminer les composantes Vx et Vy de leur vitesse commune يعني حدد المركبات سرعة Vx و Vy اللي سرعتهم المشتركة باسكو قلنا خلاص بعد لو شوك يولي عندنا جسم واحد. هذا الجسم الجديد اللي تحصلنا عليه قال لكم صيبوا لنا المركبات تاع السرعة ديالو. En supposant que le système est isolé يعني بافتراض أن الجملة الفيزيائية M أو M2 معزولة. دونك هنا وعلاه يقولوا لنا هكذا باش نقدروا نستعملوا لو برينسيپ دو كونسيرفاسيون de la quantité de mouvement. في الكور دو ديناميك شفنا بلي كي يكون un système physique isolé sa quantité de mouvement reste constante. C'est ce qu'on va utiliser pour résoudre هذا l'exercice. Alors Anna, ce que je vais commencer par faire avant d'utiliser le principe, je vais déjà commencer par déterminer les composantes de V1 ou les composantes de V2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chute V1, le vecteur de V1, je vais le décomposer en deux. راح نفككوه إلى محصلات مركبتين. Donc V1 نقدر نقول بلي هو V1 X parce que la composante elle est parallèle à l'axe des X plus V1 Y. و V2 ce sera pareil راح نفكوه إلى مركبتين هذه سي V2 Y و هذه سي V2 X. دونك إلا راكو تشوفوا باش نعرفوا لكم هاد الأشياء. Premièrement V1 الشدة تاعها 1 متر par seconde. V2 c'est 3 mètres par seconde 3 fois plus grande على V1. L'angle هذا θ 1 c'est pi sur 6 يعني 30 degrés ou l'angle de θ 2 c'est pi sur 3 يعني 60 degrés. C'est pour ça جاو هكذا en ligne droite هادوي. ومن بعد واش عندنا تانيك دونك عندنا لا ماس M1 الجسم الاول ثقيل يوزن 9 كيلوغرام الجسم الدوزيام يوزن غير 1 كيلوغرام. دونك هادو لي دوني تاعنا. قلت لكم la première chose que je vais faire je vais écrire V1 comme étant V1x fois I plus V1y fois J. On va نكتب تانيك V2 comme étant V2x fois I plus V2y fois J. نبداو ب V1. La composante V1x راكو تشوفوا راهي dans le sens positif. Donc هنا c'est plus. La composante V1y راهي négative. Donc هنا واش ندير نحي هذايا وندير moins. Pour ce qui est de V2x, donc il est négatif. Donc هنا ندير un signe moins. V2y il est dans le sens positif par rapport à l'axe Y. Donc هذا يبقى positif كيما راه. Donc بديت بلي سي دوكا نحسب لي مودول تاع هاد لي كومبوزونت. الوغ لي مودول شوفوا مليحين عندي هنا تيتا 1 هاد لونغل. On va le retrouver ici et on va le retrouver ici. هادي je pense que c'est évident que تقولوا مستقيما متوازيان وقاطع لهما هادو متبادلتان داخليا. Donc هنا c'est quelque chose d'évident. Donc هاد l'angle c'est θ1 وهذا c'est θ1. Donc si vous voyez bien dans ce triangle, on voit bien que V1x le module تاعو c'est quoi? C'est V1 cosinus θ1. Donc هنا عندنا V1 cosinus θ1
وهنا في هذا لو تريونغل هذا في ان يكغيك سي كوا اون مودول ما تنساوش بلي نحوسو غير المودول بيسك خلاص لي سين درناهم حنا دونك سي في ان دونك سينوس تيتا 1 دوكا نجيو لهنا هاد لونغل سي سي هاد لونغل سي سي تيتا 2 ça veut dire que هذا تانيك c'est θ 2 ça veut dire que هذا c'est θ 2 donc maintenant في le triangle هذا je vois bien que v de x en module c'est v2 sinus θ 2 ou في le triangle هذا je vois bien que v de y en module c'est v2 cosinus θ 2 donc la première chose اللي درتها جبت المركبات تاع V1 و V2 ما كان هنا نومبلاسيو نيميريكمون عندنا كلش V1 و V2 θ1 و θ2 كلش معروف دوكا si je veux rédiger la solution rigoureusement واش نقول le système masse 1 et masse 2 est isolé donc الجملة الفيزيائية M1 M2 معزولة sa quantité de mouvement كمية الحركة لهذه الجملة واش نقولو سوا لي كونستانت ولا نقولو لي كونسيرفي ça veut dire que تبقى محفوظة la conservation c'est انحفاض مبدأ الانحفاض ça veut dire quoi ça veut dire que donc لا سيري نحي هاد كوتي كي نسحقو لي زابليكاسيون نوميريك نعاود نجيبها لكم باش ناخدو هاد لي فالور هادو donc واش نقولوا واش معناتها la quantité de mouvement elle est conservée ça veut dire que la quantité de mouvement total avant le choc ou après le choc حنا قلنا tout ce qui est après interaction نديرولو un prime c'est égal à la quantité de mouvement total avant قلتها لكم كي ندير un prime ça veut dire après le choc كيما نديرولو ça veut dire avant يعني كمية الحركة الكلية بعد التصادم تساوي كمية الحركة الكلية قبل التصادم هذا هو مبدأ انحفاض كمية المادة bon les mots chefs ça veut dire qu'il doit revoir le cours بالك ما دارش le cours la vidéo sur le في les débuts du cours de dynamique il a تشفاو درنا même une application على la vitesse de recul du fusil donc تعاودوا توليو ليها alors maintenant c'est quoi la quantité de mouvement total نبداو بهذه avant le choc عندنا deux objets distincts عندنا le corps M1 عنده une vitesse V1 donc ما تنساوش la quantité de mouvement c'est la masse multipliée par la vitesse donc la vitesse des fois ننسى روحي نكتبها en majuscule هي في الصح normalement on doit écrire en minuscule donc قلت عندنا l'objet الأول sa quantité de mouvement c'est quoi c'est sa masse fois sa vitesse plus le deuxième objet sa quantité de mouvement c'est sa masse fois sa vitesse après le choc ما عندناش deux objets différents ou distincts. On a un seul objet. L'un de une masse نسميها petit m. C'est m1 plus m2. C'est égal à 10 kg. Parce que là, on a un premier objet de masse 9 kg, un deuxième كتلة تاعو 1 kg. يترابطوا ويقعدوا هكذاك متلاصقين ويكملوا كيف كيف يزلقوا كيف كيف. Donc une fois تلاصقوا ولا عندي ان سول اوبجي جسم واحد الكتله تاعو هي المجموع تاعه دونك ابري ولا عندي ام فوا في دونك maintenant ce qui est demandé c'est هاد la vitesse parce que قال لك déterminer les composantes Vx et Vy de leur vitesse commune donc حنا si on voit bien V c'est quoi c'est m1 sur m fois V1 plus m2 sur m fois v2 donc نضرب طرفي المعادلة في واحد على m donc هذا الm هذا يروح ويبقى لنا m1 sur m و m2 sur m mais ما تنساوش حاجة v c'est quoi c'est vxi plus vyj وهادو هما اللي رانا نحوسو عليهم c'est égal à quoi c'est égal d'abord هذا m1 نكتبو هنا sur petit m fois v1 plus m2 sur 1 fois v2 alors هنا v1 c'est quoi هذا وين كتبناه c'est v1 cos θ 1 i donc قلنا moins v1
sinus θ1 J. Donc رانا ديناه منا حطيناه هنا. V2 c'est quoi? C'est moins V2 sinus θ2 I plus V2, c'est le module برك cos θ2 J. Donc le vecteur V اللي هو Vxi plus Vyj, il est égal à ça M1 sur M2 fois V1 plus M1 sur M pardon plus M2 sur M fois V2. Donc on a le résultat. On a Vx. Vx c'est quoi? Vx c'est tout ce qui est multiplié par I de l'autre côté. Qui نديرو مطابقة منا عندنا un terme fois I. Et bien tout ce qui est fois I ça lui est égal. ومنا عندنا Vy fois J. مليها كل حاجة مضروبة fois J تجي مساوية ليه. Donc en fait كي نقول Vx fois I c'est quoi? C'est M1 sur petit m fois V1 cosinus θ. Donc M1 sur petit m V1 cosinus θ1 هذا فوا جي هذا نخليوه يروح مع في y plus M2 sur petit m fois quoi? Fois moins V2 sinus θ2. Donc هي اللي حب يفهم كيفاه باسكو هادي سي د l'algèbre élémentaire. شوف باش ناخد ان برويون باش نفهمكم بيان. كي نكتب في اكس اي بلس في يغريك جي، لو كان انا ننشر هنا قلنا يساوي ايا ننشر كاع هادو تولي ام 1 سور ام في 1 كوس تيتا كوس تيتا 1 فوا اي موان دونك غادي نديرها وحدها موان ام 1 سور ام في 1 سينوس تيتا 1 فوا جي. دونك نعاود انا هنا دونك جو ريبيت خديت في اكس اي بلس في يغريك جي سي ايكال ا كوا ننشر ام 1 سور ام فوا في 1 كوسينوس تيتا 1 اي ومن بعد موان ام 1 سور ام فوا في 1 سينوس تيتا جي. من بعد نجوز لو دوزيام تيرم ننشر تاني نضرب فوا موان دونك سي موان ام 2 سور ام في 2 سينوس تيتا 2 فوا اي ومن بعد كي نزيد نضرب في هذا تولي بلوس ام 2 sur M fois V2 cosinus θ2 fois J. راكو تشوفو بلي هاد لو تيرم كاع راه مضروب فوا اي نقدر نخرج اي عامل مشترك واش يبقى M1 sur M V1 cos θ1 moins M2 sur M V2 sinus θ2 ومن بعد هنا بلوس كيف هنا كاين جي يخرج عامل مشترك واش يبقى لنا هنا موان M1 sur M V1 sinus θ1 plus M2 sur M V2 cos θ2 وهذا سي ايكال ا Vx I plus Vy J. دونك هنا بالمطابقة Vx ها هو دا هو Vx سي سكي مولتيبليي بار I و Vy ها هو سي سكي مولتيبليي بار جي. دونك انا هذا واش درت شديت هاد لي تيرم هاد لي تيرم هادويا سكي فوا اي جمعتو هذاك هو في اكس ومن بعد تو سكي مولتيبليي فوا جي نتجمعو هذاك هو في يغريك. هذا باش تفهموا واش درت. دونك هنا نقدر الحاجه اللي نقدر نديرها نقدر نسقم نخرج ام وحدو مي انا جوبونس خلاص نخليوها هكذا في يغريك سي كوا دونك كيف سي سكي مولتيبليي بار جي. دونك عندنا موان ام 1 sur ام fois quoi? Fois V1 sinus θ1 وعندنا plus M2 sur M fois quoi? V2 cos θ2. دونك هكذا صبنا ليكسبرسيون تاع في اكس في يغريك. واش بقى لنا نديرو؟ بقى لنا نحسبوهم. الوغ هنا ناخدو لا كالكولاتريس تاعنا نعاودو نجيبو لي دوني دو ليكزارسيس نحطوهم هنا. دونك ما تساوش M1 دونك نكتبوهم ونحيو ليكزارسيس M1 c'est 9 kg M2 c'est 1 kg V1 c'est 1 mètre par seconde V2 c'est 3 mètres par seconde θ1
c'est pi sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. Θ2, c'est... donc θ2 c'est pi sur 3, donc c'est 60 degrés. Donc, ناخدو la calculatrice تاعنا. Donc, je vais commencer. Vx. Donc, الام نقسمو عليه في لافان. Tout ce qu'on aura في لافان نحسبوه نقسموه على 10. Donc, واش عندنا m1, c'est-à-dire 9 fois v1. v1 c'est 1 fois cosinus θ1. Cosinus θ1, قلنا c'est 30 degrés. Moins m2, c'est-à-dire 1 fois v2, c'est-à-dire 3 fois sinus θ2, c'est-à-dire 60 degrés. كي نكملو هاد الحساب هذا كاع راح نقسموه على 10. دونك هذا يجينا 0,52 mètres par seconde. نعاودو نوليو لهنا. Donc moins m1, c'est-à-dire moins 9 fois v1, c'est 1 fois sinus θ1, c'est-à-dire 30 plus m2, c'est-à-dire 1 fois v2, c'est-à-dire 3 fois cosinus 60, les هو 0,5 normalement, j'aurais pu écrire 0,5 directement. Donc هذا divisé par 10, ça me donne moins 0,3 mètres par seconde. Donc هنا j'ai obtenu la composante Vx et Vy. Donc هنا لو كان نرسمو Vx, c'est-à-dire si je trace à peu près Vx, ou bien Vx يجينا هكذا, je le trace qualitativement, d'accord. Au Vy c'est moins 0,3, donc on module صغير شوية على Vx, un peu plus de la moitié, mais il est négatif. Donc يجي هكذا, on va dire Vy يجي هكذا. كي نجمعوهم نلقاو بلي V هكذا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que كي ترابطوا عاودوا راحوا في هذا لو سونس. وهنا je pense que c'est logique. وعلاه la masse M1 توزن 9 kg, M2 توزن 1 kg. Donc il est évident que même إلا كانت V2 supérieure à V1 3 fois, هنا عندنا la masse M1 كبيرة على la masse M2 9 fois. C'est pour ça هاد la masse هي اللي تغلب, donc يعاودوا يوليو في هذا le sens. Voilà. Donc هذا c'était l'exercice 1. Donc quand je vous l'exercice 2. Donc voilà, là je vous ai préparé le schéma de l'exercice 2. Comme on considère deux boules A et B, يعني كرتان A و B, deux métal, يعني كرتان معدنيتان, deux métal de masse respective MA égale 5 kg et MB égale 2 kg. Donc يعني الكرة A توزن 5 kg والكرة B توزن 2 kg. هذا واش عندنا في التمرين هذا. La boule A se déplace en ligne droite avec une vitesse VA de 0,4 mètres par seconde. كو تشوفوا قال لكم la boule B est au repos, يعني مع الأول الكرة B راهي في سكون والكرة A راهي جاية لعندها بسرعة VA تاع شحال 0,4 mètres par seconde. Donc قبل الاصطدام VB c'est 0 mètres par seconde, الكرة B راهي متوقفة و VA راهي جاية لعندها ب 0,4 mètres par seconde. Après avoir heurté la boule B, يعني بعد ما تصطدم الكرة A بالكرة B. قال لكم la boule B démarre suivant la même ligne droite avec une vitesse VB. Donc هذه غير تخبط على boule A تروح لقدام. قال لكم هنا plutôt après avoir heurté la boule B, قال لكم la boule A صاغت, يعني بعد ما تصطدم الكرة A بالكرة B, الكرة A تتوقف تحبس تما. Donc après le choc, VA ça devient 0 mètres par seconde. يعني هذه الكرة كانت جاية ب 0,4 متر par seconde غير تضرب في لابول بي تحبس. Par contre قال لكم لابول بي démarre suivant la même ligne droite avec une vitesse أنا ما نسميهاش VB نسميها VB prime. و VB prime c'est notre inconnu. Donc هنا c'est شغل un choc تاع les boules de billard. Donc une boule تضرب وحدة, donc هذيك تحبس وهذه تروح قبالها. Alors هنا قال لكم dans la question 1, calculer la vitesse VB. يعني نحسبوا أنا قلت لكم بدلت باش ما نخلطش مع la première vitesse, ما سميتهاش VB سميتها VB prime. Voilà. Donc هنا ce que je vais faire, je vais écrire que le système, donc il a
tant qu'il nous dit rien, on suppose que le système A plus B, يعني الجملة الفيزيائية المتكونة من الكرتين est isolée. Alors, sa quantité de mouvement reste constante ou là conservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de mouvement total après le choc, c'est égal à la quantité de mouvement total avant le choc. Mais après le choc, on a P'A plus P'B. Yani la quantité de mouvement de la boule A après le choc et la quantité de mouvement de la boule B après le choc, c'est égal à PA plus PB. Or, avant le choc, la boule B ما كانش تحرك, donc ما عندهاش quantité de mouvement. Ou après le choc, c'est la boule A qui ما يتحرك, donc ما عندهاش quantité de mouvement. Maintenant, quelle est la quantité de mouvement de la boule B après le choc? C'est MB fois V'B. Et quelle est la quantité de mouvement de la boule A avant le choc? C'est MA fois VA. Donc, on va V'B. Donc, V'B, c'est quoi? C'est MA sur MB fois quoi? Fois VA. Donc, non seulement, نشوفوا بلي la boule B تروح في le sens اللي كانت رايحه فيه la boule A, c'est-à-dire la boule A كانت جايه de gauche vers la droite, تضرب تحبس, la boule B تكمل vers la droite. وعلاه parce que les masses c'est des grandeurs positives. Donc هنا كي نكتب V'B c'est égal à هذا le rapport MA sur MB fois VA, on voit bien que V'B et VA راح يكون عندهم la même direction, راهم collinéaires et surtout عندهم le même sens. حاب يقول B تكمل في هذا le sens. Maintenant si je veux le mobile ou le module, pardon, de la vitesse Vb ou de la vitesse V'B, c'est MA sur MB fois VA. MA c'est quoi? MA c'est 5 kg divisé par MB, c'est-à-dire 2 kg, multiplié par VA, c'est-à-dire 0,4. Alors 0,4 par 2 c'est 0,2 et 0,2 fois 5 c'est 1 mètre par seconde. Donc نقينا la vitesse تاع B. تقدر تانيك نكتب حاجة كيف يقولوا, je pouvais aussi écrire les choses dans ou sur un axe au X et par rapport à un repère ou par rapport à un vecteur unitaire I. تقدر نكتب VA c'est quoi? C'est plus 0,4 fois I. Donc, le module VA c'est 0,4. Le sens, il est positif sur l'axe des X et il est parallèle à I. Le thème où je tous les V'B, tous les MA, c'est-à-dire quoi? 5 divisé par 2 fois 0,4 I. Donc, MA divisé par MB fois VA, les 0,4 I, I. Donc, on voit bien que V'B, le module تاعو واحد, ou le sens تاعو, il est positif, ou il est parallèle à I. Maintenant, dans la question 2, si le temps d'interaction est de 0,01 seconde, واش معناتها هذه؟ بيقول المدة الزمنية للتأثير المتبادل. l'interaction c'est تبادل التأثير. واش معناتها؟ حب يقول المدة الزمنية اللي صرا فيها لو شوك، c'est-à-dire المدة الزمنية اللي كانت فيها لا بول A تضرب لا بول B وتطبعها باش تروح في بلاصتها. دونك إلا كانت المدة bien la durée de temps de l'interaction entre A et B, يعني المدة الزمنية للتأثير المتبادل بين A و B. بمعنى آخر المدة الزمنية للتصادم بين A و B هي 0,01 ثانية. Quelle est la force moyenne subie par la boule B؟ يعني ما هي القوة دونك المتوسطة اللي تأثرت بها B. هنا نفكركم في واش درنا في الكور. قلنا بلي كان اوبجي تكون عنده une quantité de mouvement. إلا تشوفوا في début, comme on a défini la force, qu'on a une quantité de mouvement P initial, on va une quantité de mouvement P final. Si vous vous rappelez, ça veut dire qu'il y a une variation de la quantité de mouvement delta P. La force, c'est quoi? C'est delta P par delta T. C'est la définition de la force moyenne entre l'instant initial T initial et l'instant final T final.
هنا c'est la même chose. La boule B مع الأول كانت عندها une quantité de mouvement nulle ومن بعد تولي عندها une quantité de mouvement P'. Donc القوة اللي تأثرت بها لا بول بي سي كوا؟ سي القوة اللي أثرت بها أ على بي، باسكو لا بول بي شكون هو يطبع فيها القدام؟ سي لا بول أ اللي خبطتها تطبعها القدام. دونك لا فورس avec laquelle A agit sur B c'est quoi؟ c'est delta PB، يعني تغير كمية الحركة، c'est la variation de la quantité de mouvement de la boule B sur delta T. Mais delta PB c'est quoi؟ c'est P'B moins PB. Quand on parle P'B moins PB, c'est la quantité de mouvement après le choc moins la quantité de mouvement avant le choc. يعني كمية الحركة النهائية ناقص كمية الحركة الابتدائية. مي هذه واش تساوي؟ صفر. لا بول بي ما كانش تحرك. دونك هنا c'est égal à quoi؟ P'B. C'est quoi P'B؟ c'est 1B fois V'. B. Donc 1B c'est quoi? C'est 2 kg. V'B, c'est quoi? V'B, c'est I. Donc, le vecteur force directement. Divisé par 0,01. Donc, 2 divisé par 0,01, ça veut dire 200 fois I. C'est FA sur B. Ça veut dire que le module de FA sur B, يعني القوة المتوسطة اللي تأثرت بها الكرية B من طرف الكرية A هي شحال؟ 200 Newton. Ah. Donc, c'est la réponse aux exercices 1 et 2. Tu peux faire une capture l'image. Donc, là, je voulais juste rajouter une remarque avant de passer à l'exercice 3. Je voulais rajouter une remarque à l'exercice 1. L'exercice 1, il a Vx c'est 0,52 mètres par seconde et Vy c'est 0,3. Là, il a deux masses l'une vers l'autre. وما كاش ان لونغ ما بين لي فيكتور فيتاس تاعهم. c'est-à-dire en général كي يكون عندنا شوك هكذا اون ماس جايه هاك و اون ماس جايه هاك ويتلاقاو هنا، وحده منهم تروح دون ان سونس والاخرى تروح دون ان سونس، الا قعدوا متلاصقين كيما في هذا ليكزارسيس كابابل في زوج يروحوا من ولا يروحوا من. مي هنا وحده كانت جايه دون ان سونس والاخرى في لو سونس اوبوزي. دونك حنا واش رانا نستناو من هذا لو شوك؟ كي يصرا شوك هنا وقال لكم تلاصقوا soit في زوج يوليو في هاد لو سونس ولا يوليو في هاد لو سونس، مي نورمالمون يبقاو سور لا ميم تراجيكتوار. اون فا فيريفيي بلي هذاك لو فيكتور فيتاس في اللي لقيناه في الصح يلي سور لا ميم تراجيكتوار. كيف نفيريفيوه؟ نقدروا نحسبوا هاد لونغل ونفيريفيو واش كي ني با ايغال ا تيتا 2. تيتا 2 خي شفناه سي 60 degrés. alors كيف نحسبوا هاد لونغل؟ هاد لونغل نسميه الفا. je vais calculer la tangente de alpha. La tangente de alpha, c'est quoi? C'est Vx divisé par Vy, en module bien sûr. Donc Vx est à 0,52 divisé par Vy, c'est-à-dire 0,3. Donc la tangente, c'est 1,73. Maintenant, si je calcule l'arc tangente, la fonction inverse, elle est à peu près 60 degrés. Donc là, ça confirme. Je l'ai remarqué, c'est une manière de confirmer que les résultats ils sont justes. Donc ça sera un choc. تلاصقوا من بعد تكملوا في هذا لو سونس. وعلاه؟ باسكو هذه ثقيله 9 مرات على هذه دونك غلبتها داتها في هذا لو سونس. دونك هذا c'est une remarque que je voulais rajouter. Maintenant on va passer à l'exercice 3. Alors نقراوه كيف. Dans l'exercice 3 قال لكم deux boules A et B يعني كرتان A و B de masse respective يعني الكرة الأولى توزن 2 كيلوغرام والثانية توزن 3 كيلوغرام se déplacent sans frottement يعني يمشيو بدون احتكاك sur un plan يمشيو على مستوي أو X أو Y et se heurtent en un point P يعني يصطدموا في نقطة P. Très bien. Leur vitesse respective mesurée en mètres par seconde juste avant le choc. On a des expressions vectorielles وحنا on va essayer de représenter les vecteurs vitesse. Donc, leur vitesse respective mesurée en mètres par seconde juste avant le choc, c'est VA. C'est quoi? C'est 4I moins 6J. Et où je m'attaque comme ça?
Ça veut dire que VAX c'est 4 mètres par seconde et VAY c'est moins 6 mètres par seconde. Donc, هذه 4 ou moins 6, il y a VX ou VY. مركبات شعاع السرعة. Ou VB, c'est 2I plus 2J. Donc, VBX c'est 2 mètres par seconde, VBY c'est 2 mètres par seconde. La vitesse de la boule B mesurée juste après le choc. Donc, après le choc, je fais toujours des primes. C'est égal à quoi? 2I moins 2J. Déterminer la vitesse de la boule A après le choc. Donc le rôle, c'est de déterminer VA prime, VA après le choc. Vous savez ce que je vais faire? Pour le moment, je ne vais pas représenter. Si j'applique le principe de conservation de la quantité de mouvement, des fois, qui connaît les expressions des vitesses, je n'ai même pas besoin de représenter. J'applique le principe directement. Je vais dire que le système masse A et masse B est isolé, sa quantité de mouvement est conservée. Ça signifie que la quantité de mouvement total après le choc, elle est égale à la quantité de mouvement total avant le choc. La quantité de mouvement total, c'est quoi? C'est PA plus PB. Elle c'est après le choc. Elle est égale à la quantité de mouvement total avant le choc. Donc c'est PA plus PB. Donc PA plus PB', c'est égal à PA plus PB. Très bien. Alors, ça veut dire que PA', PA' parce que nous avons la VA'. De l'autre côté, ce sera quoi? Ce sera PA plus PB moins P''B. Mais PA, c'est quoi? C'est MA VA. Ou c'est MB VB ou MB VB'. Donc, nous avons MB, عامل مشترك, واش يبقى VB moins VB'. Donc, je répète, là c'est MB VB, on a MB VB', je sors MB en facteur, واش يبقى VB moins VB'. Mais PA' c'est quoi? C'est MA VA'. Donc au final, VA' c'est quoi? Je multiplie tout par 1 sur MA. هنا واش يبقى؟ يبقى VA وهنا MB sur MA fois VB moins VB'. Donc finalement, nous avons aller juste de l'application taille. Donc VA', c'est quoi? C'est VA, c'est-à-dire 4I moins 6J plus MB sur MA plus, alors MB c'est 3 kg ou MA c'est 2, donc 3 sur 2 c'est 1,5. Donc on a accepté le rapport. Donc le rapport MB sur MA c'est 1,5 fois quoi? Fois VB, c'est-à-dire 2I plus 2J moins V', donc moins 2I plus 2J. Donc 2I et moins 2I, ça simplifie. 2J plus 2J, c'est 4J fois 1,5, شحال تولي? Donc c'est 4I moins 6J. Et on a 4 قلنا J fois 1,5, c'est plus 6J. Moins 6J et plus 6J, c'est... simplifie, ça veut dire que VA' c'est quoi? C'est 4I. Ça veut dire que V'A c'est égal à 4I, donc la vitesse finale de A elle est parallèle à l'axe des X. Donc نقدروا إلا حبينا نفهموا واش درنا نرسموا d'une manière approximative, juste pour voir. Donc VA c'est 4I moins 6J. Ça veut dire quoi VA? Qui نقولوا بلي c'est 4I moins 6J. C'est approximativement, bon, je vais prendre mon crayon. On va supposer que ça c'est 4i ou ça c'est moins 6j. Donc, ça c'est quoi? C'est VA. Donc je répète, je suppose que ça tolta au plus 4 ou ça moins 6. Donc, qui on peut 4i et moins 6j.
Donc, ça t'aille VA. VB, c'est 2I plus 2J. Ça veut dire que VB a 2I ou 2J. Donc, là, je suppose que ça, c'est plus 2. Je à peu près le nas تاع هذا. وهذا plus 2. La somme تاعهم تعطي هكذا. Donc, هذا c'est quoi? C'est VB. Donc, je devine quoi? بلي جاو هكذا وتخبطوا هنا. كي تخبطوا هنا VB راح بune vitesse تاع 2I plus moins 2J. واش معناتها 2I moins 2J. Donc, هاي plus 2. هاي moins 2. Ça veut dire que هذه c'est V'B. Donc, en fait, la boule B ضربت عاودت راحت في هذا لو سونس. والاخرى ما عاودتش ولات للفوق كملت في هذا لو سونس باسكو علاه لقينا لا فيتيس تاعها سي كومبيان سي بلس 4i. ما عندهاش une composante suivant l'axe des x. Donc هذا c'est quoi? C'est V'. Donc si vous voyez bien VA VB يلحقوا لهنا يتخابطوا VB تحبط لتحت و VA تكمل قبل. Maintenant si je lis la question 2 نديروها هنا. قال لكم la boule B va ensuite heurter une paroi parallèle à l'axe des Y. يعني الكرة B سوف تصطدم بحائط موازي ل OY. donc حنا d'habitude ça c'est OX ça c'est OY. donc la boule B راح تخبط في un mur راح تضرب في حيط شي هكذا لهنا تخبط. بعد واش قال لكم la vitesse de B mesurée juste après le choc. Donc, on a un premier choc ou on a un deuxième choc. La vitesse, pardon. La boule B va ensuite heurter une paroi parallèle à l'axe des Y et rebondir avec une vitesse VB seconde. Voilà. Donc, quand on a une VB, اصطدمت في الجسم A ولات عندها سرعة VB'. زادت اصطدمت في الحيط ولات عندها VB فتحتين يقولوا VB seconde. C'est moins I plus J. Je vais apporter une petite correction. C'est moins I, moins J. Je pense que c'est une erreur de frappe. Mais il يكون plus تما. ما يسحقش العبد يكون العبد البيار باش يعرف باللي une boule كي تضرب هكذا مش هتعاود تولي في هذا لو سونس. إلا ضربت هكذا وين راح تروح dans ce sens. Donc قال لكم les composantes تاعها الجدد c'est quoi? C'est moins 1 ou moins 1. Donc normalement le vecteur يجي صغير على هذا. هذه c'est la vitesse الجديدة. Donc je répète. la masse B كانت هنا طلعت ضربت مع la masse A. la masse A كملت قبالها و la masse B عاودت ولات ومن بعد la masse B كي لحقت لهنا ضربت في حيط عاودت حبطت في هذا لو سونس. Donc كانت عندنا une vitesse VB ومن بعد VB' يعني VB فتحة ومن بعد VB seconde يعني VB فتحتين. Sachant que la durée de l'interaction يعني المدة الزمنية اللي صارت فيها الاصطدام بين الكرة B والحائط et 2,01 seconde. يعني لو مومون ولا يعني المدة الزمنية تاع لو شوك هذاك وين لا بول B ضربت في حيط وعاودت راحت. قال لكم قعدت شحال 0,1 seconde. Déterminer la force ayant agi sur la boule. يعني حنا لا بول باش عاودت تحبطت في هذا لو سونس. Ça veut dire que الحيط تاعنا هو اللي طبعها في هذا لو سونس. قال لكم حددوا القوة اللي أثر بها الحيط على لا بول B. Et ben c'est pareil. La force هذه c'est une force moyenne. C'est delta PB تغير في كمية الحركة على الزمن. Donc PB final c'est PB seconde يعني PB فتحتين moins PB prime يعني ناقص PB فتحة على دلتا T. C'est 1B V seconde moins 1B V prime. 1B نخرجوه برا يبقى لنا VB prime divisé par delta T. Or, 1B, il ne faut pas l'oublier, 1B c'est 3 kg, multiplié par VB seconde. VB seconde c'est quoi? On a moins I, moins J, moins VB prime. VB prime c'était 2I, donc il dit au moins tous les plus 2J, divisé par 0,1 seconde. Donc, on a 3 divisé par 0,1, c'est 30, fois quoi? Moins I, moins 2J. 2I, ça veut dire moins 3I, moins J plus 2J, ça veut dire plus J.
Donc, au final, la force moyenne qui agit sur B pendant le choc, يعني القوة المتوسطة التي تؤثر على B خلال الاصطدام مع الحائط هي شحال؟ moins 90 I plus 30 J. Donc, هذه c'est quoi؟ هذه c'est Fx ou Fy. Ça veut dire que القوة راهي في الصح عندها مركبة في هذا لو سونس ومركبة في هذا لو سونس ويتدفع لتحت. حنا إلا حبينا نصيبو الشدة تاع القوة واش نديرو؟ نحسب دونك الطاولة تاع الشعاع هذا سي كوا؟ سي موان 80 racine carrée de moins 90 au carré plus 30 au carré. Je vais faire rapidement le calcul. Donc 30 au carré c'est تعطينا donc la force moyenne c'est 14,86 approximativement c'est 95 newtons. Donc بهذا je termine l'exercice 3. Ok, je termine les exercices de la série sur les chocs. Les prochains exercices, ce sera des exercices sur le mouvement des satellites ou là, le mouvement des planètes. Donc celui qui veut faire une capture d'écran, c'est la première page. Bien sûr, la deuxième page. بهذا نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.